Sa mga hilig og Korean instant noodles dira or gitawag nilang ramyeon, tara sa Yong Korean Mart located at Aurora Street, Digos City. Hi, this is Lil, nag-crave og ramyeon. So mauni ang pagsulod nimo diri sa Yong Korean Mart. Ubay-ubay pa lang baligya og makapili ka og klase-klase na flavor. So first thing to do is to grab your utensils, the bowl and the chopsticks. Og pili kung unsa inyong gusto nga flavor. And as for me, akong gipili ang samjang nga times 2. Then pick your toppings or kung unsa man imong gusto isagol sa imong ramyeon. And as for me, kimchi and cheese. Naapod sila Korean ice creams, Korean drinks, and chips to go with your ramyeon. And naapoy other Korean foods na pwede nimong lutuon. Then pay your bill and appear sa iring. So lahi ni diri ikaw pa'y nagbayad, ikaw pud ang muluto. So ikaw bahala unsaon nimo imuhang ramyeon. Then time to taste. So medyo nagsisi ko sa akong gipili nga times 2 nga samjang. Kay wala jud ako nakaya ang kahalang. But overall, it's a great and fun experience. So sa mga hilig og ramyeon dira, try na mo. Bye!